malipayong adlaw kaninyong mga higala, magduyog na pud kita sa pagsaksi sa inyong mga istorya sa pagbago sa inyong komunidad nga puno og pagdasig, apil na ang mga problema nga atong naaksyonan. Sa usa ka oras, kuyugi kami sa pagbisita sa usa ka barangay nga sa maulahi sa mga proyektong gidalit sama sa inyong komunidad, kini si Ching Amor. Espesyal ang atong episode karon tungod kita ubanan samahan sa barangay nga atong bisitahon karon. Maayong adlaw mga higala, kini si Romel de los Reyes, ang punong barangay sa barangay 6-A, Poblasyon. Ako ania tungod nagatuo nga walay pili ang programa nga progresibo. Tungod og alang kaninyo, busa tanawa kung giunsa ni tandog kaninyo. Ang programang puno sa tatak sa kalambuan, mga higala kini ang Dili gayud mahutdan og lugar nga maduaw ang kongreso sa barangay. Gani, karong adlaw mapasigarbuhon akong ipailayla kaninyo ang akong barangay, ang barangay 6A, asa kaha ni, tan-aw na. Maayong pag-abot sa mong barangay. Ako si Dida Castañares. Malipayon ako na ipaila-ila sa inyo ang barangay 6-A. Diin, ilado usab sa mga manimbahay kay St. Jude Thaddeus. Sakay sa tricycle, malibot na ninyo ang gamay apan busy nga barangay. Ang barangay 6A adunay gisakupang yuta nga kapin 14 hektarya. Sa kadaghanan, mas ilado kini sa ngalan nga San Pedro Extension. Ug alang sa atong mga dibotong Kristiyano, mas nailhan kini kay tungod dinhi nahimutang ang St. Jude Thaddeus. Dinhi sa utlanan sa barangay, sa kanto Father Salga Street ug San Pedro Extension nahimutang mo ang barangay hall. Ug kini gidumalahan sa among butan ug matikong kapitan nga si Hector Emmanuel T. de los Reyes. Namug na ang barangay ni adtong tuig 1974 nga sa sugod aduna lamang 4 hektarya. Karon puloy-ana na kini sa kapin 2,000 ka tawo. Apil sa serbisyo sa barangay ang usa ka tarong nga health center ug usa ka daycare center nga mismo ang barangay ang nagamaneho. Dako og kalambigitan ang komersyo dinhi sa barangay 6A. Ang nasa kong likod, isa lamang sa mga tindahan nga nagpamatuod niini. Ang San Pedro Extension ug ang mga tindahan nga naglaray dinhi mao ang pinakaaktibo nga dapit sa komersyo sa barangay. Pipila ka mga flower stand ug balot retailers ang makit-an sa lugar. Sa katibukan, mukabat sa hapit 1.5 million ang income sa barangay sa pagpangolekta niini og buwis. Ug kada tuig sa pagdaghan usab sa mga negosyo sa lugar, gibana-bana nila kini nga mutaas pa. Paunang pag-ilaila pa lamang kadto bahin sa akong barangay. Tara, manuri pa ta. Paunang pag-ila-ila pa lang kadto sa barangay 6A, padayon ang paglambo sa pagbalik sa kongreso sa barangay. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Mayor. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Mayor. Go! Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo.
Nogales, Nogales, Carlo. Nogales, Nogales, Carlo. Ngano sobra ang presyo? Kwarta sa dakbayan, nabuso? Ang pangutana sa katawhan. Tubagan. Ngano sobra ang presyo? Kwarta sa dakbayan, nabuso? Ang pangutana sa katawhan. Tubagan. Mahuman ang 20 anyo sa atong syudad, angay manunta nga nagpasad na ang mga sementadong kalsada. Matag pamilya adunay iskolar sa college man o sa vocational. Mga kabus na anay libreng PhilHealth insurance card. Pwede man alang sa tibuok dakbayan. Kabaguhan, panahon na. Sa unang distrito, sulod sa siyam katuig, kapin 25,000 na ang atong iskola. Kapin 83,000 na ang dunay libreng PhilHealth card. Kapin 95,000 metros na ang sementadong kalsada. Kaya sab nato kini ihatag sa ubang distrito. Mabuhat kini. Panahon na. Ay, great din ako diyan ako ang asawa din nada sa Obrero, Lacson Street. Ay, sang mama, si Lolita, si Pagalang. Ate, happy birthday te, ang Marita Laino. Happy birthday sa akong apo si Dasel Mabaw. Dali makabot ang kalambuan kung hawan lang ang dalan nga atong pagagian. Pathway repair ug uban pa. Ihatod nato dinhi sa Okay Ka. Ang pagbag-o maura nagpabiling kanunay dinhi sa kalibutan. Kini ang mga sikat nga pulong nga regular natong madungog og tinuod gayud. Tungod sa mga tuig nga ang mga Nograles nag-alagad kaninyo, walay unda nga pagbago ang among gidalit kaninyo. Dinhi sa Barangay 6-A, dunggo na usab nato ang mga istorya sa pagbag-o, mga paglitok sa kalipay ug mga pagsaysay sa paglingkawas sa dili maayong kasinatian. Unahon ta ang istorya sa atong mga higala nga milibot sa kapungot sa lapok. Daghan ang mipili mo puyo sa Barangay 6-A ug sa paglabay sa mga tuig, ang mga kabalayan sa mong lugar hinay-hinay nga nanaghan. Mauna ang pagbuhat o mga gagmay nga dalan aron hapsay ang pagsulod gawas dinhi sa Barangay 6-A. Apan ang tumong nga mahapsay ang paglakaw sa ilang dapit hangtod pangandoy na lang kaniadto. Ang itsura diri sa amo ang puro, wala pa ko naglingkod as barangay treasurer, kuan gyud ni kaayo kanang tubigan tungod sa kanang naay mga canals nga kanang wala pa gani na tagad. Kuan siya baha gyud siya tapos katong dito sa sulod katong dapit sa may kapilya namo is lapok gyud siya, as in lapok. Lapok ug baha. Kini ang gisagubang sa mga lumulupyo dinhi sa Barangay 6-A. Ang ilang mga dalan nga imbis nga makatabang kanila, dako na noon nga problema. Before pa sa 2004 kaning dalanan ni paano siya, yuta pa niya, tanglog, magulan, lapok ni siya. Sa wala pa ni siya ma-construct, daghan ang mulo nga lisod maglakaw din kung tingulan. Karon nga naana ni nga proyekto, murag hapsay na kay lang paglakaw. Dili maihap ang ilang mga kasinatian sa ilang lapokon nga dalan. Adunay mga bata nga mahulog sa kanal o mga karsones nga dili mahulagway sa kahugaw. Maunang gidungog kini sa opisina ni Speaker Boy Nograles. Ilawom sa Oplan Kalsada Program ang mga lapokon nga dalan kaniadto karon sementado na ug ang mga bagut-but sa una karon ngisi na. Gwapo na iniglakaw nimo, pwede na ka magpa-sexy. Magsandal ka nagtaas, kaya di na ka may slide. Lain pa nga proyekto nga nagpabag-o dinhi sa Barangay 6-A mao ang rehabilitation sa Wireless Elementary School. Ang karaang tulunghaan nga puno og mga ayuhonon mao lang gihapon ang ginagamit sa kapin 800 nga mga magtutungha ug kada tuig nagaanam og kadaghan.
Maunang angay ragayod nga mahatagan og pansin ang pag-ayo sa pasilidad sa Wireless Elementary School ug kini nga kahimtang nakit-an ra sa opisina ni Speaker Boy Nograles. Kapin 2 milyones ang gigahin para sa repair and rehab sa tulungaan ug dako nga bahin ni ini napadulong sa pagpaayo sa koral nga nagpalibot sa Wireless Elementary School. Katong 2 million nga gi-grant, as I have said, for the rehabilitation, the repairs, the paintings. As you can see, the paintings we have here, you can identify them. And also for the construction of the fence outside. Na-fence siya pero katunang worn out, sira-sira. So, mao tong gi-rehabilitate. Because of that project, because of that help na 2 million, nagkaroon ta og maayo na nga fence. Ang pag-repair sa koral naghatag og kanindot sa maong tulunghaan ug tungod bag-o na kini dili na basta-basta makasibat ang ilang mga estudyante. Maunang sa mga istorya sa pagbag-o dinhi sa Barangay 6-A, walay laing gibalos ang mga lumulupyo dinhi kundili ang mga tamis nga pulong sa pagpasalamat. Nagapasalamat ako og dako og mga namuyo diri sa Rosal Ali nga iyang gitagaan og proyekto o project diri sa among pathways nga nasimento na. Thank you so much, and in behalf of Wireless Elementary School, I would say thank you from the bottom of our hearts. Thank you so much. Pamilya Nograles, sila mina kay Speaker Boy Nograles ug sa iyang anak na si Atty. Carlo Nograles. Kami dinhi sa Barangay 6A nagpasalamat og dako sa mga proyekto nga iyang gihatag. Speaker Boy Nograles o kang Atty. Carlo Nograles, daghan kayong salamat. Ang maabot ang matag higala sa mga pagbag-o nga angay ngadto kanila mao kini ang dakong pangandoy sa Team Nograles ug hangtod dili ni matuman andam ang Team Nograles nga magpadayon sa pag-alagad sa atong mga higala. Hangtod sunod dinhi lang sa Okay Ka. Hayahay na gayud ang paglakaw-lakaw sa atong mga higala palibot dinhi sa Barangay 6-A. Apan pipila pa lang na sa mga kalambuang among ihatod kaninyo. Sa pagbalik, ang Barangay's Most Wanted. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Mayor. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Mayor. Go! Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Go! Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Tatak, Nograles, Nograles, Carlo. Ngano sobra ang presyo? Kwarta sa dakbayan, nabuso? Ang pangutana sa katawhan. Tubag lang.
Ngano sobra ang presyo? Kwarta sa dakbayan, nabuso? Ang pangutana sa katawhan. Tubagan. Hi sa akong mga silingan diya sa Purok 14, Busma, Bukana, Davao City. Nako sa Barangay Magtuod, si Fredo Ramos, si Judian Velasquez, o si Desiree Velasquez. Kung ikaw isa ka leader, labing importante ang lugar kundi ni ikaw maduulan sa imong mga gisakpan. Ug mao kini ang barangay hall. Ang problema sa Barangay 6A susama lamang sa problema sa ubang barangay. Ang pagpa-repair sa idaran ng barangay hall. Ang pagsangguni dunggunta sa request ng barangay. Simbolo sa usa ka lig-on nga panggamhanan ang balay sa katawhan o mao ang ginatawag nga barangay hall. Apan dili ba malangan ang mga serbisyo kung mismo ang barangay hall ang moali sa paghatod sa mga serbisyong alang sa mga tao. Kini ang kahimtang nga maasoy gayud sa mga lumulupyo o lideres sa barangay 6-A. Sa una, diha na tanan sa gamay nga portion, diha na tanan ang opisina, ang session hall, diha na tanan magtapok, secretary, treasurer, and diha na pod ang amuang bali health center. Rolled into one room. Ingon pa nila, dili matandi sa usa ka kulungan sa manok ang kaguot sa ilang barangay hall. Ang mga tao maglisod og sulod gawas nga mao ang hinungdan sa pakyas nga hinanaling paghatod sa serbisyo sa ilang mga sakop. Kaya dako kayong improvement among kinahanglan kay especially with the karon kita ka na health center sa gawas. Ang among office medyo guot. And kanang gamay nga portion what used to be our office is our daycare center also. So murag siguro kung makuan in the near future unta mapadak-an na ni o siyempre ang repair kay murag buslot na gid gani ng amo ang ceiling diha. Sa panahon sa mga pagtigom-tigom sa konseho sa barangay, mas mabati ang kaguot sa lugar ug mismong health ug day center gisakto sa gamay nga espasyo. Maunang usa ka tarong nga multipurpose building ang hangyo sa mga tawo dinhi sa barangay 6-A. Labing importante kay ang barangay hall sa amoa dinhi sa barangay 6A kay tungod pila na katuig ang mulo sa katawhan na dapat nami sariling barangay hall. Actually, mas consider namo na semi-squatter mi sa among gitukuran na barangay hall karon kay tungod gipahiram lang mi sa actually na walay formal endorsement o formal turnover from the Bureau of Animal Industry na amuan na ang barangay hall. Dugay na jud namo mulo ang barangay hall diri sa barangay 6A kay tungod para makahatag mi og maayong basic services para sa katawhan sa barangay 6A. O gani masulti namo na congested na amo ang pag-occupy diri sa barangay hall kay tungod aside sa barangay hall masulti na matawag na namo ni as multipurpose building kay tungod naanan diri naga-occupy ang among daycare center at the same time among barangay health center, so congested as in congested na kayo mi og gani mao na amo ang first priority nga mapangayo kay tungod sa limited funds na amo ang kuan karon sa amo ang budget dili na mo ma-address ning problema ni kaya ning duol jud mi og nag-request jud mi kang house speaker na mapangitaan niya ning paagi para at least makahatag mi og maayong pangserbisyo sa among katawhan diri sa barangay 6A. Magpasalamat kita kay Speaker Boy Nograles ug kang Attorney Carlo Nograles kay ang bahin sa rehabilitation and repair of the barangay hall may budget na kini ug ang implementation na lang atong ginapaabot nga umaabot as soon as possible.
ang kongreso sa barangay, mubalik pami, ayaw buhi. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Mayor. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Boy Nograles, Boy Nograles, let's give this boy a chance. Boy Nograles, Mayor. Go! Nograles, Nograles, Carlo. Tatak Nograles, Nograles, Carlo. Tatak Nograles, Nograles, Carlo. Tatak Nograles, Nograles, Carlo. Go! Nograles, Nograles, Carlo. Tatak Nograles, Nograles, Carlo. Tatak Nograles, Nograles, Carlo. Tatak Nograles, Nograles, Carlo. Ngano sobra ang presyo? Kwarta sa dakbayan, nabuso? Ang pangutana sa katawhan. Tubagan. Ngano sobra ang presyo? Kwarta sa dakbayan, nabuso? Ang pangutana sa katawhan. Tubagan. Mahuman ang 20 anyo sa atong syudad, angay man unta nga nagpasad na ang mga sementadong kalsada. Patag pamilya adunay iskolar sa college man o sa vocational. Mga kabus na anay libreng PhilHealth insurance card. Pwede man alang sa tibuok dakbayan. Kabaguhan, panahon na. Sa unang distrito, sulod sa siyam katuig, kapin 25,000 na ang atong iskola. Kapin 83,000 na ang dunay libreng PhilHealth card. Kapin 95,000 metros na ang sementadong kalsada. Kaya sab nato kini ihatag sa ubang distrito. Mabuhat kini. Panahon na. Kindag sa akong mama, sa akong ate, sa ako ang kuya, o sa akong manghod na si Lady Margaret. Bulak, balot, mais. Mga gagmay negosyo nga maoy nagpasikat sa komersyo ning simpleng barangay. Gagmay